प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं पंचायतीराज मंत्री को बड़ बयान। एणिकी प्रधानमंत्री आवास योजन योग्य हिताधिकारी सामिल होगा सहित अयोग्य बात पड़े बोली सूचना देते पंचायतीराज मंत्री। एसह जो मानकर मासिक आय 10,500 टंकार अधिक नथिबो सेमाने प्रधानमंत्री आवास पाइबा योग्य विवेचित हेबे बोली से सूचना देइछंती। एसह हिताधिकारी आधार कार्ड सह मोबाइल नंबर संयोग जरूरी। निजे आवेदनकारी विभाग आप रे आवेदन करेंगे। गरीब लोकों फिंगरप्रिंट रहिबो आधार संयोग करा। बाप पुओ भिन्न होइथिले भी योग्य थिले घर मिलिबो। विकलांग विधवा को घर दियाजिबो। जेकोसी गाँव में 15 ରୁ 20 परिवार घर डीह नथिबो से भली गाँ को क्लस्टर करा जाई घर दियाजिबो। रास्ता बिजुली पानी सह खेल पड़िया भली आनुषंगिक व्यवस्था जोगाई दियाजिबो। आनुषंगिक व्यवस्था दियाजिबो। तेबे पूर्व तालिका प्रस्तुत समय रे पातर अंतर जो अनेक हिताधिकारी बात पड़ते हेले विगत दिन में जो योग्य हिताधिकारी माने एही योजना रे लाभ पाइबारु वंचित होइछंती सेमानकु एही योजनार लाभ मिलिबो। एथिपाई विभागर कर्मकर्ता तालीम नेबे बोली कहिछंती रवि नायक। परवर्ती अपडेट रही केबी सिंह देव कहिछंती कि राज्यर 58टी सब डिविजन रे शीतल भंडार निर्माण पई राज्य सरकार योजना करिछंती। एही शीतल भंडार गुडिक पीपीपी मोड रे निर्माण करा जिवो। जदि आउ शीतल भंडारर आवश्यकता सरकार अनुभव करती तेबे पीपीपी मोड रे हाइब्रिड कोल्ड स्टोरेज निर्माण पई योजना करा जिवो। परवर्ती अपडेट रही गंधमार्दन इंचे भी जमी क्या दिया जीव नहीं। आज विधानसभा गंधमार्दन पहाड़ जमी प्रसंग उठिथिला। विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य प्रश्नर उत्तर रखी उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव कहते कि आदानी को जमी किणवा को बीजेडी सरकार अनुमति देथिले हेले गंधमार्दन पहाड़र इंचे भी जमी मोहन सरकार को क्या देवे नहीं। जदि मोहन सरकार से काम करते तेबे जन आंदोलन रे निजे सामिल हेबे बोली केवी सिंह देव कहते। बीजेडी को पालटा प्रश्न करी से कहते कि गृह रे बीजेडी सदस्य स्वीकार करंतु जे आज आदानी को जमी किणवा को बीजेडी सरकार अनुमति देथिले। परवर्ती अपडेट रही राज्य 1,77,068 मृत्यु हिताधिकारी चिन्हट कृष्णचंद्र पात्र कहते। राज्य में 1,77,068 मृत हिताधिकारी को एजाएं चिन्हट करागलानी। एने आज विधानसभा सूचना देते खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहते चालू रही केओसी प्रक्रिया चिन्हट पर मृत हिताधिकारी बाबद यही तथ्य जमापड़ी। बालेश्वर सदर विधायक मानस कुमार दत्तों प्रश्नर उत्तर देवाक जाई मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते राज्य में 3,36,35,918 जनक मध्यरु आज जाए 2,69,23,830 हिताधिकारी केवाईसी जांच सारिलानी। एबे भी 6,19,836 नुआ कार्ड पाई आवेदन करी अपेक्षारे अछंती। परवर्ती अपडेट रही फेंगल उपकूल मुहा 80 किलोमीटर बेगर पवन सह प्रबल वर्षा पूर्वानुमान। सूचना पुणी थरे भारत रे उपकूलवर्ती अंचल मुहा होई आउ एक सामुद्रिक झड़ माड़ी आसुछि। यह जोगु अनेक उपकूलवर्ती राज्य में घंटा को 80 किलोमीटर बेगर पवन बहिवा एवं प्रबल वर्षा हेवा बात्या फेंगल जोगु उपकूलवर्ती अंचल में संकट सृष्टि हो पारे। सूचना अनुजाई कहते पाणीपाग वाला देशर पाणीपाग द्रुत गति में बदलुछि। अनेक राज्य में घन कुहुड़ी सहित शीत पहुँचवा बेले केतेक राज्य पई बात्या नहीं सतर्क सूचना जारी करा जायछि। बात्या जो प्रबल पवन अनेक अंचल में विपद सृष्टि करिपारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। आसंता 24 घंटा मध्य बंगोपसागर में होइथिबा बात्या घनीभूत होई घूर्णिबलय परिणत होवार संभावना अछि। भारतीय पाणीपाग विभाग IMDA संपर्क में चेतावनी देछि। परवर्ती अपडेट रही 45 दिन पूर्व हिताधिकारी को मिलिबो चाउल। आंब टाकुआ प्रसंग को नहीं उत्तर रखिले मंत्री। गृह रे उठिथिला कंधमाल रे आंब टाकुआ जनित मृत्यु प्रसंग। एणिकी 45 दिन पूर्व हिताधिकारी मानकु चाउल मिलिबो। दुर्गम अंचल राशन केन्द्र बड़ा एवं मासे 2 मास राशन एकाथरके दिया बोली
ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। କନକ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବେଶ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପରେ ଗୃହରେ ଉଠିଥିଲା କନ୍ଧମାଳରେ ଆମ୍ବଟାକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ମାଣ୍ଡିପଙ୍କାରେ ଆମ୍ବଟାକୁଆ ଯାଉ ଖାଇ 3 ଜଜଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ତାହା ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ମୃତକଙ୍କ ଘରକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ରାସନ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ବିନା KYCରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରାସନ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷକ୍ରିୟା ପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ପରେ ବି ଏଭଳି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବାକୁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି 45 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସନ କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ମାସରୁ 2 ମାସର ରାସନ ଏକାଥରକେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ମିଳୁଛି, ତଥାପି କାହିଁକି କମିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ? ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧାନ କିଣା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ବିଜେଡି କହିଲା 2023-24 ତୁଳନାରେ କମିଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା କରାଯାଉଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ଧାନରେ ବୋନସ୍ 800 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କମିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଗତ ବର୍ଷ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 17,72,347 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 17,49,987 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 23,000 ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଲ ସାମନ୍ତ। ତେବେ କାହିଁକି କମିଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଯୁବକ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ଯୁବକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କଲେ ସେବାୟତ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସେ କିପରି ସିଗାରେଟ୍ ନେଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତା। ମନ୍ଦିର ଭିତରରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ସହ ସେହି ଫଟୋକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ, ଯାହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ସୋମବାର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବାର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଫଟୋରେ ମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଖଟି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ପୋଲିସରେ ଦେବାକୁ ସେବାୟତ କହିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କ୍ୟାମେରାରେ ନେଇ ଅନେକ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଅତୀତରେ ଘଟିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲେ ଯୁବକ, ଆଉ ତାର ଫଟୋ କିଭଳି ଭାଇରାଲ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଲା, ବଦଳିଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୟ। 8ଟାରେ ଖୋଲିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ବଦଳିଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୟ। 10ଟାରେ ବଦଳରେ 8:30ଟାରେ ଖୋଲିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ। KYC ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଗଜପତି ମୋହନାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ବଦଳିଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ସମୟ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ବାଜିବା ପରେ ବଦଳିଛି ସମୟ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦିନ 10ଟା ବଦଳରେ 8:30ଟାରେ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଛି। KYC ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ଭିଡ଼। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶହ ଶହ ମହିଳା ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆସି ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା ସହ ଆଧାର ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଯାଏଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଡିସେମ୍ବର 20ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ। କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ବିଜେପି? ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
तेबे सुजित कुमार को इस्तीफा पर ओडिशार गोटे राज्यसभा आसन खाली पड़ी जहाँ फल यही आसन में आसंता डिसेम्बर 20 तारिख में निर्वाचन अनुष्ठित होब। निर्वाचन कमिशन को विज्ञप्ति मुताबक डिसेम्बर 3 तारिख में एने विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। डिसेम्बर 10 तारिख सुधा आशायी प्रार्थी मान निजर प्रार्थीपत्र दाखल करेंगे। यापर डिसेम्बर 11 तारिख में प्रार्थीपत्र जांच आउ 13 तारिख सुधा प्रार्थी माने प्रार्थीपत्र प्रत्याहार करें। यापर डिसेम्बर 20 तारिख में राज्यसभा उपनिर्वाचन भोट पड़ो। राज्यसभा उपनिर्वाचन विज्ञप्ति डिसेम्बर 20 होब। राज्यसभा उपनिर्वाचन देशर 6टी राज्यसभा आसन उपनिर्वाचन।